Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nopo waalaikumsalam. Waalaikumsalam nopo waalaikumsalam. Ketika kula wau salame ngangge al-ma'rifah assalamualaikum niku langkung saya niku dijawab sepadan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Assalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaw nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para sepuh bin sepuh, asatid wal asatidah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kula Mbak Ufti barangkali wonten sing dereng tepang kali kula. Iki pun tepang kali kula sedaya napa wonten sing dereng? Sing sampun berarti nate ngunjungi waktu acara KKN. Sing dereng maka monggo kenalan. Karena kalau tak kenal maka tak dereng kenal me sayang pripun. Maka wau kula mlampah barangkali wau diadang-adang di pager betis dening patser dening panser. Barangkali terlihat kula wajahe judes banget. Jenengan nang atine ngomong nyai ka judes. Bukan berarti judes, hanya saja kalau panjenengan belum kenal jadi tidak ada rasa sayang. Maka monggo sareng-sareng kula perkenalkan diri, nama saya Ufti Adenda Aulia. Ono fotone, iki foto wis cepet banget kula ana foto iki. Iki foto ketika kula tasih S1 semester awal, saniki kula S2 semester 2, 6 tahun yang lalu. Nah, terus mohon maaf barangkali jenengan niku kok deleng fotone kayak kowe barang asline sejen ngono. Benten apa sami? Ayu bener, apa ayu asline? Makasih. Tapi mudah-mudahan tidak hanya sekedar cantik rupanya, tapi insya Allah cantik hatinya sehingga muncul inner beauty. Allahumma
Amin ya robbal. Atas nama saya sinten Bu? Jadi bukan Mbak Mumpuni. Barangkali mawana sing misik pas ketika kula salam. Dan ini suaranya mirip Mumpuni ya. Ini dari ini yang ora krungu sampai nana sing ngomong kayak kowe apa? Lu ya misik ke sing lire ben sing dirasani ora krungu ngono lho. Sampean seru banget. Jadi sinten Bu? Mbak Ufti. Maka ketika kepanggih kula teng pundi-pundi monggo kula diarwaruhi. Maka insya Allah silaturahim ini pada kesempatan sore niki menjadikan wasilah umurnya diperpanjang, rizkinya diperlebar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan bedanya lagi dulu ketika kula wonten acara KKN kula statusnya masih sendiri. Saniki kula alhamdulillah sudah menikah 1 bulan yang lalu. Iya manten anyar. Jadi kalau orang tua dulu mengatakan ari manten anyar ceramah ke boten angsal dangu-dangu ora ilok, soalnya luwi ilok berduaan karo mamase. Maka ketika mau panjenengan bertanya-tanya siapa gerangan laki-laki yang di belakang kula, mau janere kula. Alhamdulillah. Ya Allah Bu, ternyata nikmat sekali yang namanya menikah. Apalagi ketika menikah babar blas biyen ora tahu dulit-dulitan. Sekali dulit-dulitan tul deg-degan jog dengkul kerasa. Alhamdulillah nikmat dan kula nyuwun ziyadah doanipun panjenengan sedaya ingkang rawuh tegon majelis niki. Muga-muga rumah tangga yang baru saja saya bangun selama 1 bulan ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hati-hati ketika wonten asmane Kanjeng Nabi Muhammad disebut, maka sebaiknya harus langsung bersolawat. Barang siapa ketika mendengar nama Nabi Muhammad tapi kok boten purun solawat, maka hati-hati. Didoakan langsung dening malaikat Jibril, diamini langsung dening Kanjeng Nabi Muhammad, uripe bakal ciloko naudzubillahi min. Jangan sampai kualik ketika Via Valen mengatakan hae lola lolo uy, otomatis moni. Tapi ketika nama Nabi Muhammad disebut kok kenapa wai boten purun moni, maka didongakna bakal buatan ciloko dunya akhirat naudzubillahi min. Monggo Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kullu yadkhuluna al-jannah. Amin. Oh amin. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Allah. Jadi bapak bocang ledek kurang ajar. Boten kados niku maksud kula, jawabnya niku sing lengkap. Amin ya Allah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Umat Kanjeng Nabi insyaallah bakal dilebetaken tegon surganipun Gusti Allah. Allahumma illa man aba, kecuali sing ora gelem. Sapa sing ora gelem? Ken salat ora, ken ibadah ora,
mangkat pengajian nyaur utang. Nah niku mohon maaf napa malih teng mriki mayoritas ibu-ibu nggih Bu nggih. Wong pancen jamiahane muslimat yo mayoritas ibu-ibu. Sebelumnya kula curiga, lho kenapa kok waktu kumpul isine ibu-ibu to kula curigane jangan-jangan nang kene isine randa. Oh ternyata jamiahane muslimat. Alhamdulillah. Almar'atu imadul bilad, ida soluhat soluhal bilad, ida fasadat fasadal bilad. Perempuan niku tiange negara, nek perempuane kuat insya Allah negarane hebat. Nek perempuane dablek Indonesiane dablek ambrek sebagai tiang. Maka insya Allah jenengan istiqomah pangkat pengaosan. Allahumma insya Allah kalau panjenengan termasuk umatnya Kanjeng Nabi sing benjang angsal syafaatul uzma saking baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi penerus perjuangan para nabi, para ulama li i'la'i kalimatillahil ulia. Amin ya rabbal. Bu Bapak ini coba kalau jangan dipanggil bapak tapi dipanggil emas, nyacak karena suaranya pora ya yuk. Bu, ibu, emas. Mending berarti nyuwune ditimbaline emas ngono lho Bu. Maka jenengan lek teng griya niku ya nimbali bapak emas apa Rika sih? Rika. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo sarang-sarang grup rebana kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya sholawat adalah sholawat nahdiyah. Ngertos napa mboten mriki? Insyaallah ngertos nggih. Pripun? Allahumma sholli ala sayyidin. Masya Allah nggih paham alhamdulillah. Sing saged derek moni kula, sing boten saged derek mangap-mangap kula. Siap? Tapi diniati insya Allah kita ucapkan salamkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, insya Allah ben mangke angsal syafaat. Amin ya robbal. Monggo Mbak. 1, 2, 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihat li ihya wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu biha jihat li ihya wa ilahi dinil Islam. Sarang-sarang Allah تحمس بها جهة الإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهة الإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Sarang-sarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihad وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإعلاء دين
Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, mereka mayoritas nahdhiyin nahdhiyat leres. Leres. NU anyar opo NU kawak? Anyar nopo kawak? Anyar nopo kawak? Kawak berarti abi ceprol pancen wis NU. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mengaku NU kawak kula jeng tanglet kali panjenengan sedaya. Tanggal berapa berdirinya Nahdlatul Ulama? Bulan apa? Tahun berapa? Sing dirikne sinten? Istikhoroe teng pundi? Didirikannya teng pundi? Oh jare NU kawak. Berarti arane NU anyar Pak Kiai. Maka monggo hati-hati eman-eman. Nek ditangleti anak putune jarane melu muslimatan wis api ceprot wis muslimat. Mohon maaf, barang ditangleti kapan tanggal lahirnya, tanggal berdirine, wulane, taune, pendirine sinten, didina teng tinten, jawabane maka monggo badha pengaosan niki insyaallah padha sami ngertos nggih Bu nggih nganggene lagu ben gampil. Monggo tiruaken kula sareng-sareng. 1 2 3. Cikal bakal berdirinya NU. Monggo. Pun angsal niku snack napa dereng? Ini si lemes bae. Ya kula riyin mangke panjenengan mangke barek kula nggih. Monggo diemut-emut. Syukur-syukur sing gadah catatan dicatet. Iki semene akeh iki ana sing bekta catatan apa mboten? Buku. Pulpen. Oh. HP. Alhamdulillah. Ibu mboten enten sing bekta buku, mboten enten sing bekta pulpen. Bapak tak barangkali wonten jajal bapak bekta buku. Pulpene pundi? Lha jare bekta. Orang pundi keri. Monggo, ayo bersama-sama insya Allah saged. Cikal bakal berdirinya NU Januari tanggal 31 di Madura istikharahnya Surabaya peresmiannya disepakatilah sebagai pendiri, lalu terpilihlah Yai Hashim Asy'ari 1926 Masehi. Monggo. Ampun. Kedawan. Maka dipendeki saniki. 1 2 3. Cikal bakal sing ono nadane ngono lho, Bu. Cikal bakal berdirinya NU Januari tanggal 31 di Madura istikharahnya Surabaya peresmiannya disepakatilah sebagai pendiri, lalu terpilihlah Yai Hashim Asy'ari tanjakannya kayak nang Cikadui 1926 Masehi. Nah, alhamdulillah. Coba ulangi. Ya, enggak.
Berarti tanggalnya tanggal berapa? Bulannya bulan apa? Tahunnya tahun berapa? Istikharahnya di mana? Didirikannya di mana? Kemudian yang mendirikan siapa? Alhamdulillah. Pinter-pinter, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Ya niki NU berarti sing ngarane udu NU anyar tapi NU. Nah, pakai bahasa mrikine napa sih, Bu? Maka insya Allah pengurusnya syuriahe tanfidiyahe insya Allah sakit sareng-sareng menjadikan jamaahnya insya Allah semakin tambah cinta kepada Nahdlatul Ulama. Allahumma wong ngeten, Bu, siapa yang mau ngurusi NU maka dianggap santri Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Allahumma sapa wong sing dianggap santri Mbah Yai Hasyim Asy'ari maka insya Allah didoakan husnul khotimah sa anak putune. Allahumma jenengan seneng napa mboten dianggap santri Mbah Yai Hasyim Asy'ari niku gadahi gelar namanya Hadratus Syekh. Tidak sembarangan orang bisa mendapatkan gelar tersebut, luar biasa. Hafal kutubus sittah 9 imam niku hadis hafal kabeh. Maka kula panjenengan insya Allah termasuk diakui sebagai santrine almarhum Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali ke lab. Niki kan acarane kan peringatan tahun baru Islam 1441 Hijriah. Tidak terasa nembe wingi Ramadan ujug-ujug saniki sampun Muharram. Muharram niku dalam kalender Hijriah termasuk bulan pertama. Kalau Masehi niku kan Januari. Ba'da Januari Februari. Ba'da Muharram. Ba'da Muharram bar Januari kan Februari, bar Muharram Safar, bar Februari kan Maret, bar Safar mulut pasake nene mulut Rabiul Awal utawa dalam bahasa kene disebut mulut. Bar Maret April, bar Rabiul Awal Rabiul, bar April Mei, bar Rabiul Akhir Madil Awal, bar Mei Juni, bar Jumadil Awal, bar Jumadil Akhir, bar Rajab, bar Saban puasa. Iya ana mulut ana puasa. Ramadan, bar Ramadan Syawal, bar Syawal Apit. Berarti ana mulut puasa apit. Dzulqa'dah, bar Dzulqa'dah aji. Kok aji? Mohon maaf, Dzulqa'dah Dzulhijjah. Apal nggih, Bu nggih? Rumusnya gampil. Musa roro cucu rosya rosya dul. Maksudnya Musa Muharram Safar, roro Rabiul Awal Rabiul Akhir, cucu Jumadil Awal Jumadil, rosya Rajab Saban, rosya Ramadan Syawal, Dzulqa'dah Dzulhijjah. Monggo. Musa roro cucu rosya ya wis dul-dule mbapa. Makin jenengan kondur teng griya ditakoni bojone ngaji karo ufti oleh apa? Dul. Bu, alhamdulillah barokah ngaos sing asline mboten ngertos dadine sing mboten ngaos teng griya mawon ngertos napa mboten? Luar biasa ning ngaos. Maka ya Allah, jenengan sering-sering ngaos paling mboten 1 minggu 1 kali. Tapi teng mriki kita 1 minggu ya 7 kali nggih Bu nggih. Senenan, Asanan, Keboan, Kemisan, Jemahan, Sabtunan, Ahadan, ditambah maning Patayatan, Muslimatan, Mudakarohan, Paingan, Liwonan. Ya Allah, 13 dhewe saminggu. Ditambah mali bapak-bapak slametan.
Mapati slametan, mitoni slametan, muputi slametan, sunatan slametan, mantenan slametan, slametan terus. Yo niku ben ngaos. Maksudnya napa? Ngaos penting napa penting? Pentingnya hanya untuk istri napa jaler juga penting? Sami penting. Penting laki-laki maupun perempuan. Kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Karena napa? Pentingnya ngaos niku ngeten. Sebagai eling pangeling dumateng kula panjenengan sedaya. Nek panjenengan ngarepaken nasihate bapak itu kayung mlebune radi angel. Misalnya bapaknya sanjang kali ibu, Bu, dadi istri kaya sing soleha, sing manut karo wong lanang. Jenengan ngatine kur ngomong, pret, apa Rika? Sebaliknya, ibu nyanjangi bapak, Pak, dadi wong lanang ke ya nek bengi aja kur nguyut tok. Tasbih diputer subhanallah, maning-maning muter tasbih sulastri bae sing disebut. Jare bapakne ya ngomong, "Pret, ngomong apa?" Rika berat tau tangi bek. Angel. Mergo napa? Ibu ngertos eleke bapak, bapak ngertos eleke ibu. Lah pripun ben sami-sami sadar yo nderek pengaosan. Ibune pangkat pengaosan, bapake pangkat pengaosan. Bapakane Ansor, ibune Patayat, kagunge NU, mbak putrine Muslimat, putune Ibnu yo IPPNU. Insya Allah selamat dunia akhirat. Salatullah mullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, akhirnya kiaine nyaine ceramah. Ibu, betapa besar tanggung jawab seorang suami ketika belum mempunyai istri, dosanya tanggung dewe. Sekarang setelah sudah mempunyai istri, senajan istri neng lakoni dosa, tapi wong lanange ke ora gelem nglarui, maka dosane ibu ya diwe kena bapak. Bapak itu dulu ketika kakinya masih pengantin baru mulus, saiki dilihat kakinya isine kapal. Setelah jenengan lihat wajahnya yang dulu mulus, sekarang ireng geteng ora karuan. Akhirnya jenengan sadar, mergo sing ceramahi adalah kiyaine nyaine. Kondur nyuwun ngapura. Ya Allah Pak, jebule selama ini yang dulu bisa tadi banyak sing oleh ayah ya. Jenengan nangis, nangisnya durung prakat bapaknya melu nangis. Iya, nyungnya dosane akeh ya Dok ya. Sampean meteng ya gara-gara nyung terus ya Dok ya. Lah ya kuwi dudu dosa Pak, malah pahala. Saling mengingatkan. Alhamdulillah. Maka monggo, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau wonten tamane taman surga jenengan diken derek dusel, diken derek lungguh sareng-sareng. Nopo tamane surga? Majelis ilmu, majelis zikir, sholawat niku adalah tamane taman su. Bahkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Sapa wong sing nempuh dalan oleh golek ilmu, maka Gusti Allah bakal gampangaken dalane mlebet marang surganipun Gusti. Ojo kalah karo setan, mergo setan niku nggoda 24 jam. Oh jenengan ajeng pangkat priki ya digodari napa mboten yu? Ora samangkat, nyaine ora ayu. Jebule barang weruh. Makasih. Mohon maaf jenengan ya digoda. Kula be digoda. Setane kula beda nggodane, ora kaya setane jenengan. Setane kula mangkat makalahan dikengken pangkat.
Mangkat. Mangkat. Jika dua tuh kumpul. Ojo turu bae. Mangkat. Emang-emang amplek. Kurang ajar setan niku lho pancen, Pak. Pancen niku setan benten-benten, tergantung kelasnya. Si kelas 1 ya kelasnya si ngisor, ujiannya durung patek angel. Kelas loro ya lumayan, kelas 3 mulai SMP, SMA, kuliah selak angel. Semakin dhuwur iman yo semakin digoda. Lurah yo setannya anak lurah. Mien kalau saya jadi lurah, maka kali isine banyu. Ya temenan ya Bu ya. Alhamdulillah jalan akan diaspal, barang wis dadi lurah kadang setane muncul rah mangan aspal dipangan lurah setane. Makanya nopo supaya kita semua monggo terhindar dari godaan setan yang terkutuk, sarang-sarang ketika abjeng lampahi nopo-nopo niku diawali ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir. Setane ustaz anak kaya bojone nyong kaya yana setane. Arek gon mangkat misalnya sing nyatus wonge sugih, jare setane ke semangat ke berkati akan mana anak iwake nandogan ayame oli tahlil ping 3333 lu orang sing nyatus wonge melarat lah sungkan temen wis tahlil ping 3 bae praga laka berkate laka amplope setan dari setan sing goda maring ngomong biasa toh sing wis kelas kakap yo iya digoda. Maka insyaallah lo panjenengan sedaya terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Allahumma tukang syuting anak setane nireni laka apa maning arek gon nyoting biduan sing nganggone klambine sing dhuwur tarik mengisor sing ngisor tarik menduwur bahasa Inggrisnya mengkerit. Wah, tukang syuting pen-penetan nyoting jeblek setan. Maka insya Allah kita semua terhindar. Allahumma amin ya Rabbal. Kembali ke lab tadi dari Muharram sampai Dzulhijjah. Iku wonten di dalam Al-Qur'an diterangaken minha arba'atun hurum. 4 bulan sing dimuliakan niku wonten sekawan dari 12. Napa mawon? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Monggo nek tenggon bulan-bulan niki jenengan ibadahnya tambah marang Gusti. Karena napa? Semakin banyak ibadahnya maka dilipat gandakan pahalane. Semakin banyak dosane pun dilipat gandakan dosane ketika dilakukan di bulan-bulan yang haram. Maka monggo mumpung teng mriki sedayane tasih pada urip kabeh ya Bu ya. Tasih nggih. Banyak orang yang sudah meninggal dunia. Si wis kependem lemah pengen balik maning maring alam dunia. Pengen nopo? Pengen memperbaiki sholat, pengen memperbaiki ibadah. Tidak ada orang yang sudah kependem lemah meninggal dunia pengen balik maring dunia pengen dadi tuyul kuntilanak pocong kelaka. Nek pengen balik neng alam dunia niku pengen memperbaiki ibadah. Maka monggo insyaallah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya menungso urip neng alam dunia adalah sing dawa umure kathah amalane. Allahumma. Contoh Bu, jenengan bekto dompet, bekto mangke ajeng disuwuni yang namanya sodakoh keliling. Monggo sareng-sareng semampunya saikhlasnya. Ngomong-ngomong soal dompet, untung kemutan ya. Ngomong-ngomong soal dompet niku warnane macem-macem. Wonten sing dawa, wonten sing pendek. Wonten sing dawa, apa nek sing dawa? Dompete. Ana sing dawa, ana sing pendek. Dompet yang panjang kadang barang dibuka isine duitnya kebo. Wonten. Kadang juga dompete dawa barang dibuka isine kopong. Kopong niku bahasa mrikine napa yu? Kosong. Kadang juga wonten gadah dompet pendek
tapi barang dibuka isine atos akeh. Kadang juga wonten dompet pendek barang dibuka isine kok. Jenengan milih pundi? Dawa akeh atos. Apane? Dompete. Alhamdulillah. Semakin dawa dompete berarti semakin banyak menampung duit. Maka sapi-apike dompet yo dompet sing dawa isine akeh. Seapi-apike umur yo umur sing dawa amalane akeh. Seelek-eleke dompet dompete dawa laka isine. Seelek-eleke umur umure dawa laka amale. Wis tua ora gelem mangkat sholat, wis tua gon pengajian sungkan maning-maning gaweane update status. Kulkase anyar update status, emase anyar, klambine anyar, padahal kabeh oli kredit. Ya kredit be dipamerke. Mohon maaf, maka kita semua termasuk insya Allah termasuk golongan orang-orang yang panjang umurnya, bagus amalannya, amin amin ya robbal. Nah masalah dompet yang kedua, monggo wau dompet sing dawa apa sing pendek, sing isine akeh apa sing isine cuil ditiliki. Anak atusan, eketan, 20-an, 10.000-an, 5.000, 2.000, 1.000 kricikan. Milih pan milih sing pundi sing ajeng dilebetaken tenggon sejadahan. Semakin banyak semakin bagus, nek sedikit yang penting ikhlas. Monggo nggih Bu nggih. Napa malih niki untuk pembangunan apa Bu? Masjid. Luar biasa. Amal yang tidak akan pernah terputus salah satunya adalah sedekah jariyah. Contoh, jenengan jariyah sedekah nggon masjid nyumbang keramik 70 kardus. Jenengan sedo nilar mati, kemudian ada yang sholat di atas keramik sumbangan jenengan. Allahu Akbar. Yang sholat ada orang 10. Senajan jenengan pun boten wonten teng alam dunya, tapi jenengan tetap angsal pahala sholat. Sholatnya siapa? Yang tadi kakinya menginjakkan kaki di atas keramik sumbangannya panjenengan. Senajan jenengan boten sholat, tapi tetap angsal cipretan pahalane. Allahumma amin ya robbal. Monggo Mbak, judule lagu Muskurane. Ngerti apa ya? Ini. Muskurane ki lagu India, tapi di versi solawat. Kula suwun ketika kula muskurane ki wajah tumho jenengan melu-melu ho saged dalam mriki coba patayate muskurane ki wajah tumho biasa karokenan ketara. Saniki sebelah sini bapaknya manggirin sabar. Muskurane ki wajah tumho karena nyuraki ya. Saniki bapaknya, ibune diam, please silent. Ono suaranya apa ora Jaja? Don't say. Muskurane harus pen-penan kemungkul ngono ya. Muskurane ki wajah tumho isin ya. Alhamdulillah pun tumindak saya apa malih niki dalam rangka acara ingkang saya sekaligus santunan anak yatim piatu. Niki sing disantuni pinten mau Bu? Gangsal anak 6 anak, 1 anak 20 juta betul. Alhamdulillah. Mangke tahun depan 1 anak 50 juta. Allahumma, karena saya dengan mayoritas niku masyarakat Cikadu 1 bulan penghasilannya 100 juta. Amin Bu. Donga sing saya insya Allah doaul arba'in ka doa wali. Allahumma amin ya robbal. Jangan pun peduli kali anak yatim.
ana wa kafilul yatim fi jannah hakada asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Kanjeng Nabi kalih orang yang memuliakan anak yatim niku di surga seperti ini. Maka siapa orang yang dekat dengan anak yatim maka dekat dengan kanjeng. Siapa orang yang dekat dengan kanjeng Nabi berarti dekat dengan Gusti. Siapa yang dekat dengan Gusti Allah maka insya Allah dekat dengan surganya Allah subhanahu. Allahumma napa malih wau panjenengan pun sami ngelus-ngelus rambutnya anak yatim nggih Bu nggih. Kalih nangis, kalih nyanjangi, nuturi, njramahi. No tong dadi anak yatim ke sing penting dongakna wong tua aja lali. Maca Quran terusan najan sakalimat, kirimi Fatihah terusan najan saminggu sak pisan, sing penting aja nganti lali karo wong tua. Jenengan sanjang ngoten nggih Bu nggih. Tapi kadang supen sing sanjang juga ternyata anak yatim. Kudu anak tapi kaplak yatim. Kaplak yatim ke bahasanya pripun ya? Ternyata sing ngomongi juga pada baene wong yatim piatu. Pun boten gadah bapak, pun boten gadah ibu. Tapi kadang nyanjangi tapi supen lali karo wong tuane dewek sing wis nilar dunya. Iku namane jarkoni, ujar tapi ora iso lakoni. Malah kadang monggo jenengan sing pun boten gadah tiang sepah jangan sampai dilawani maring Jawa Timur siar, dilawani maring Jawa Tengah siar, dilawani maring Jawa Barat siar, dilawani maring Bali siar, tapi lali wong tuane dewek makame sing nenggon Cikadu ora tau ditiliin. Reng teng 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 teng. Kok tereng teng teng teng. Naudzubillahi min. Kadang ziarah maring wali bola-bali Mekah Madinah saminggu ping 7. Ya Allah, Mekah Madinah saminggu ping 7. Saged napa mboten? Ya saged wong umahe nang Mekah. Pipun mikir dong. Sallu ala Nabi Muhammad. Dilawani bola balik Mekah Medina ziarah wali galwulan ya terusan tapi kelalen wong tuane dewek sing wis ora ono, ora tau ditiliki, ora tau disiarahi, ora tau dingajeni. Niki kleru napa kleru? Kleru. Maka yang pertama harusnya adalah orang tua dulu baru ke wali ke Mekah Medina. You understand? Mergo sing pun boten wonten teng alam dunia ningali jenengan boten sing nenggon dunia. Ngertos cuma jenengan boten ngertos teng mriko. Kaya dene nyong weru Aceng idoi akum karo Dadang. Leng tipi dunia tapi kan Aceng idoi Dadang akum ora weru nyong. Ya kaya ngoten. Jenengan boten weru bapak ibu, tapi bapak ibu niku semerep jenengan tenggon alam dunia. Maka paling boten lewat kuburan mriki kathah kuburan, jangan sampai didiamkan saja. Paling boten salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nek dijawab nang mriko ndarani mboten jawab. Jawab ahli kubur. Waalaikumsalam. Untung ngelinggon jawab ora ono suarane. Coba nek wonten suarane. Assalamualaikum, Mbak. Dijawab. Waalaikumsalam Rodia. Ya. Jenengan melayu apa kepoyuh jujur? Kepoyuh. Maka jangan sampai lupakan nggih Bu nggih. Anak yatim ataupun kaplak yatim terus harus doakan kedua orang tua. Apalagi ketika malam Jumat, saben malam Jumat ahli kubur mulai umah. Ngopo mulai umah? Kanggo njaluk donga najan Quran najan sa kalimah. Insya jangan sampai pernah melupakan kedua orang tua. Amin. Amin ya robbal. Kemudian wonten malih amaliyahe tenggon bulan Muharram kathah-kathah puasane kula jeng tanglet jenengan pun puasa Tasu'a Asyura napa dereng kemarin sing sampun alhamdulillah sing dereng muga-muga diparingi umur panjang sehingga saged puasa Allahumma sing kemarin puasa Asyura 10 Muharram insyaallah dosa-dosa yang telah lalu
dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seapi-api puasa setelah puasa bulan suci Ramadan adalah puasa wonten wulan Muharram. Mergo amal puasa niku amale ta setunggal, tapi amal yang lain mengikuti. Nek lagi puasa pan jengkel karo wong lanang ora sida, sampean gal dina papa turu bae. Dadi wong lanang ke serba salah, turu salah, ora turu salah. Tangi salah, barang merem yo salah. Metu jarine kelayaban, barang nang omah monine pengangguran. Aser banget. Motore anyar darani kredit, barang orang anyar darani monine melarat. Kan serba angel wong lanang melasi ya Bu ya. Maka luar nggih, oleh nggih seru banget. Kayak tertindas kayak gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka monggo kata-kata insyaallah puasa, karena ketika puasa pan jengkel ora sida sampean. Apa? Ora sida. Cikapan? Kok bar maghrib? Kan bar maghrib pan gak nyabi maksudnya. Sing biasane ora tau dzikir, ora tau istighfar, goro-goro puasa dados istighfar. Sing biasane ora tau jamaah subuh, barang subuh puasa eman-eman ora salat subuh. Teng mriki sing biasa adzan mbah-mbah nopo anak-anaknya? Mbah-mbah. Oh. Nggih. Anak-anaknya dolanan HP. Panturu dolanan HP, mangkat sekolah sing goleti HP, pan mangan sing dicekeli, pan nguyu sing dicekeli, pan nguyu sing dicekeli HP. Mohon maaf bocah saiki Bu, hati-hati, jangan harus tahu chattingan dengan siapa, kemudian arena apa, bukane nopo mawon. Hati-hati. Sekarang akses media sosial gampang sekali, yang filter adalah kedua orang tuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo pemaning hari adzan ke salate sing suwe, aja naume sing suwe. Mekah Madinah ki apik Bu, salate sing suwe. As-salatu khairum minan naum. Ana salate dawa, naume pendek. Ari nang kene salate pendek, naume dawa. As-salatu khairum minan naum. Naume dawa. Akhirnya wong pantangi kongkon turu ya wis turu. Naume sing dawa. Maka mangke coba di sini salatnya yang panjang apa naumnya yang panjang? Naume panjang. Oh ya panjenengan turunan ngoten. Mangke coba ditingali, mangke coba ditiliki subuh-subuh mangke sing adzan salate sing dawa apa naume? Apa dawa kabeh? Soale wong Cikadus senenge sing dawa. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah puasa nggih Bu nggih. Apa malih niki tasih bulan Muharram, perbanyak puasa. Puasa di bulan Muharram niku afdal setelah puasa bulan suci Ramadan. Are you ready? Yes. Wis sore, yes. Are you ready? Alhamdulillah. Jam pinten niki yu? Jam tengah loro. Punya manjat be jam 3 luwih kok. Jam pinten niki ya Allah ya Rabbi. Ini ngapene nyong mati? Pun jam pinten yuk? Sekawan langkung. Aduh wis sekawan langkung ya. Kulo harus bar maghrib sudah harus ada di Tegal untuk mengisi pengajian lagi. Jadi ya pimen ya. Duh ya. Mane ya 5 menit malih ngoten ya. Jare nyontas sing ora melu nyangunur sacerewet yuk sampai ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke lab. Apa malih monggo sarang-sarang mumpung tasih bulan Muharram perbanyak istighfar. Kan momen 10 Muharram niku adalah momen di mana Gusti Allah nampi taubate Nabi Adam alaihis. Nabi Adam dosane setunggal metu saking surga. Jenengan panjenengan dosane pinten? Kata bahasa Inggrisnya lektek ke saking akeh tapi pengin mlebet nek boten derek gandul Kanjeng Nabi yo kayong angel. Maka insyaallah saged sarang-sarang dibawa bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, sujud Nabi Adam, taubat Nabi Adam marang Gusti Allah, maca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Terus moco sampai akhirnya doa diterima oleh Gusti. Niki istighfar yang biasa mbah-mbah hari maghrib isa kan puji-pujiane ngoten. Rabbana ya Rahman wakilam jadi wakilam go diwakilam nung kana nung kene ta ora wakilam takbirna minal kosirin jere niku doa Bu. Robbana ya Robbana bolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Monggo jenengan dengan banyaknya dosa yo perbanyak istighfar. Istighfar niku kathah versine. Wonten sing pendek astaghfirullahal, sing rada dawa astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sing dawa banget namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo perbanyak amal soleh, diantaranya sedekah jariyah, nyantuni anak-anak yatim piatu, sekaligus puasa, sekaligus perbanyak istighfar. Jenengan kondur saking mriki istighfar nggih Bu nggih. Astaghfirullahaladzim. Yuk saking endi yuk? Astaghfirullahaladzim. Yuk. Astaghfirullahaladzim. Dosane rontok saking pengajian sampai daleme panjenengan insyaallah rontok dihapus dening Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan datangnya dari diri saya pribadi, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala.